आमे जो मान को जो सांबादिक भाई बहन मान को आज डाकिच आमर कथा रखापी आम कौ भाई परिस्थिति कौन है कहीं झारपड़ा दुर्गा पूजा 14 वर्ष पर एथरिक 15 वर्ष को होगा जाऊँगी किंतु 14 वर्ष पर कहीं दुर्गा पूजा समिति को से स्थान को 163 BNS धारा लगागला संपूर्ण विवरणी आपण पाखे रखी प्रथम आपण मान धन्यवाद दूसरी विगत 14 वर्ष भितर आपण मैंने आमर झारपड़ा दुर्गा पूजा को सारा ओडिशा रे प्रचार प्रसार करिवारे आपण मानकर अवदान अतुलनीय तेणु आम के भूल पार जदि आम झारपड़ा दुर्गा पूजा सारा ओडिशा रे केवल आपण मैंने ही आमको से स्थान को नहीं किंतु सारा ओडिशार लोक जो जानते झारपड़ा दुर्गा पूजा जो आसे पार्वण ये समय समस्त जहाँ आम लोक मान शुणीचु झारपड़ा एथर कौन किंतु एथरिक झारपड़ा कौन कर भी लोक अपेक्षार अच्छा कहीं परिस्थिति तेणु आम आपण पाखे पूरा सत्य जिनस तथ्य आधारित आम आपण पाखे उपस्थापन करूँ आमर गोटे अनुरोध रही जिनस को आपण मान को विनीत अनुरोध करी यही जिनस को किभली भाव प्रचार प्रसार कर यार सत्यासत्यता को लोक लोचन को नवा दरकार आम गण तो आमर उपदेष्टा जो मैंने देखुं झारपड़ा ग्रामर समस्त वयोज्येष्ठ आम समितिर उपदेष्टा मैंने बसुँच आमर संपादक अच्छा तेणु मु बर्तमान आपण पाखे प्रेस इस्ताहार संपूर्ण विवरणी मु पाठ करुँच आपण माने शुणु 2011 मसीह झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति दीर्घ 14 वर्ष है महा आडंबर संपूर्ण भाव भाईचारा स्वरूप पूजा दुर्गा पूजा पालन कर राज्य तथा राज्य बाहर यही समिति खूब प्रशंसित होगा भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस द्वारा शांति श्रृंखला पूजा कमिटी भाव पुरस्कृत हो आसु हठात गत 23/6/2025 भुवनेश्वर अतिरिक्त जिलापाल निकट में 4/7/2025 4 घंटिया समय हाजर होगा झारपड़ा दुर्गा पूजा समितिर सभापति एवं संपादक पाखक एक निर्देशनामा आसला सभापति एवं संपादक हाजर हो जानवा पाइले झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति आर्थिक अनियमितता निर्वाचन अनियमितता एवं सभापति व्यक्तिगत चरित्र संहार भली केतेक अभियोग नहीं एक पिटिशन अतिरिक्त जिलापाल निकट में पहुंचला अतिरिक्त जिलापाल कौन से कारण अनुपस्थित जो 19/7/2025 हाजर होगा पुणी थे कहगला 19/7/2025 सभापति संपादक अतिरिक्त जिलापाल भुवनेश्वर निकट में हाजर हो समस्त तथ्यर सूचना पाई 22/7/2025 मान्यवर अतिरिक्त जिलापाल पत्र उत्तर देले
यापर गत 12/8/2025 माननीय अतिरिक्त जिलापाल भुवनेश्वर एक निर्देशनामा झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति सभापति निकट को पठाइले जो पूजा समिति आर्थिक अनियमितता निर्वाचन अनियमितता को खारज करने संपूर्ण नियम अनुजाई स्वीकार करने मेंबरशिप बाबद आलोचना करने पूजा समिति कार्यकारी बैठक को परामर्श देले एवं आहरी मध्य दुर्गा पूजा समिति आभंतरण व्यापार रे हस्तक्षेप करेंगे नहीं बोली रोकथाक जणाइले। झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति कार्यकारी बैठक में अतिरिक्त जिलापाल भुवनेश्वर को पत्र पाठ करागला। समिति बैठक में निष्पत्ति निगला जे जगन्नाथ प्रधान 2014 मसीह दुर्गा पूजा समिति को इस्तीफा देते एवं तापरे मौखिक भाव बारंबार डका जाइतिले मध्य तांकर राजनैतिक कार्य बाधा प्राप्त होइछु बोली दर्शाई आसी पारिबे नाही बोली मना करदेले। सभ्य चंदा नदबा एवं दीर्घ दिन धरि पूजारे असहयोग करिबा समस्त साधारण सभारे अनुपस्थित रहिबा कारण झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति एक साधारण बैठक में 2018 मसीह जगन्नाथ प्रधान को पूजा समिति तरफ बहिष्कार करागला। यही समस्त विषय माननीय अतिरिक्त जिलापाल को 18/8/2025 पूजा समिति तरफ अवगत कराइला। 19/8/2025 सकाळ बेला दुर्गा पूजा समिति स्थान को पूजा समिति सदस्य माने आगामी पूजा समस्त सदस्य एवं ग्रामवासी माने मिसी अति उत्साह स्वरूप पड़ियाटी को सफा कले। हठात से दिन संध्या बेले लक्ष्मीसागर थाना भारप्राप्त अधिकारी बीएनएस 163 धारा लगाई पूजा समिति स्थल को निषेधांचल घोषणा करी पुलिस कर्मचारी को जगाई देले। यह विरोध पूजा समिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारस्थ हेले। माननीय उच्च न्यायालय समस्त तथ्य को हृदयर सहित तर्जमा करी माननीय एडिशनल डीसीपी भुवनेश्वर को एक उपयुक्त समाधान सह फाइनल ऑर्डर करी उच्च न्यायालय को जणाइबा पे निर्देश देले। 27/8/2025 11 घंटा समय माननीय एडिशनल डीसीपी भुवनेश्वर को कोर्ट रे उभय पक्ष एवं लक्ष्मीसागर थाना भारप्राप्त अधिकारी उपस्थित होई निज निजर पक्ष रखा बेले लक्ष्मीसागर थाना भारप्राप्त अधिकारी असन मुखा लोकलोचन को आसीगला। गत 26/8/2025 घरे लक्ष्मीसागर थाना भारप्राप्त अधिकारी एडवोकेट जनरल ओडिशा को निकट को एक चिठी लिखिथिले। यही चिठी रे वर्तमान पूजा समिति को पूर्वोत्तर दर्शाई झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति परिवर्ते झारपड़ा दुर्गा पूजा कमिटी उल्लेख करते जो माने केबे झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति रे सभ्य नथिले से माने प्रभात मार्था एवं प्रकाश सामंतराय को फाउंडर मेंबर भावे अभिहित करथिले। आहरी मध्य सेमान को यथाक्रमे समिति सभापति एवं संपादक भावे चिठी ने उल्लेख करथिले। लक्ष्मीसागर थाना भारप्राप्त अधिकारी विवृत्ति मुताबक माननीय एडिशनल डीसीपी भुवनेश्वर को
କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ। ଏକ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ ସେ କିପରି ଜାଣିଲେ, କେବେ ଗଠିତ ହେଲା, ତାର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ତାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରି ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି ଏବଂ ଝାରପଡ଼ା ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୂଜା ସମିତି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଝାରପଡ଼ା ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ନାମଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏହି ନାମଟିକୁ କିପରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ହିରୋପ୍ରୟାସ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଣୋଦତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକାଶ ସାମନ୍ତରାୟ ନିଜକୁ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିଜକୁ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ କହି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟକୁ ଝାରପଡ଼ା ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର ବ୍ୟାନରକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ମାନ୍ୟବର ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ବେଖାତିର ଏବଂ ଅବମାନନା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଏତଲା ଦେବା ସହ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୋଲିସ କମିଶନର, ଡିଜି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ତାରିଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରଖିଲି, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ଡିସିପି କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଝାରପଡ଼ା ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନକୁ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି ସେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ନାଁ ନ ଦେଇ ସେମାନେ ପୁଣି ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାର ନାଁ, ତାର ମାନେ ଇଭେନ୍ ଆଜି ବି ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର ରସିଦ ବହି ଛପେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଫଟୋ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆଇଆଇସି କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ତଥ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆଇଆଇସି ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ, ଏଡିଏମ୍ କୁ ଦେଇଛୁ ଲେଖିକି, ଡିସିପି କୁ ଦେଇଛୁ, ସିପି କୁ ଦେଇଛୁ, ଡିଜି କୁ ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ।